Okay guys, for today's video, acuta mo kening rokos at pag samji tamu. Samji na naman. Guys, hanggang kaya mga sasatuntun kang kakasamji, kaya patugot. Kasalanan na po ni kaya kaming boss. Turanan na kayo ng mga nanin-teknik kaya pa mag-samji. Kung muna, tunggal-tunggal kakabit mo yung makanya na. Yan, makanya-kanya na niya mo ha. Kunang-kunanan mo yung makanyan. Botang balo mong tapak ng makanyan. Diyan may po. Yan o. Yan, dapat atin yung space guys. Kaya pwedeng pidigit-pidigit lang. Alago na ning magdayo. Ada niya pa cheese. So, guys, kaya inyo kuno makanano kung magluto. Batang ka, ikabang magluto ka, tapik-tapikan may mga kulang niya pamitong space ito. Yan. Yan. Sasalisit na guys. Salisit na. You know. Yan. Tsaka may pitulak-tulak mga yan. Yan o. Karakala kaya o. Atil lang makanita. Atil lang makanita. Chicken. Atil lang makanita. Atil lang makanita. Atil lang makanita. Itang kaya lang. Okay no. Yan. Sige, bet kuya. Kami rokos. Guys, sakay nyo. Medyo papasok na. Yan. Tutulo na yung mantika na guys. Yan na. Tutulo na yung mantika na. Ini may naliwa ng kulay ni. Yan na. Talagang yan na. Wala pa mga. Everyday na yata ini nabigyan kami Mr. K. Hanggang kaya mga sasatuntong kanina patugo rin. Everyday. May bayad na may bayad. Ito kailangan kaya sulok dyan may pagmakanyan. Habang sasalit yung makanyan, kanya-kanya guys, you know. Kailangan manaliwayag itong kulay na ito. Kulay ngayon na.